जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आज वीडियो में आपको कहबी जे वर्तमान समय आपणकर ओडिशा एवं सेंट्रल गवर्नमेंट रे कौन कौन वैकेंसी अच्छी को मैंने आवेदन करेंगे किपर आवेदन करेंगे ताछड़ा अन्य किसी जॉब रो इंपोर्टेंट अपडेट मु आपको एई वीडियो रे प्रोवाइड करी फ्रेंड्स सब वीडियो रो लिंक बा सब जो आपको जॉब गुडी को कहबी सब जॉब रो लिंक आपण माने वीडियो डिस्क्रिप्शन रे पाई जिवे एवं फ्रेंड्स आ गोटे इंपोर्टेंट कथा जदि आपण माने एते पर्यंत हम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हेई नाती तो टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हेई जानतु एवं जदि चैनल को सब्सक्राइब करिया सहित जो बेल आइकन को दबाई ना तो बेल आइकन को मध्य दबाई दिंतु जहाँ द्वारा कि जेतेबेले भी मु किछि नुवा नुवा जॉब रो अपडेट आपण मानको प्रोवाइड करबी सर्वप्रथम आपण मानक पाखक ही नोटिफिकेशन जीवो तो अपना सीधा सड़क भाव चलतु मो लैपटॉप स्क्रीन को सेठी मु आपनको कहबी जे वर्तमान समय जो जॉब गुडी को आसी से जॉब रे आपण माने किपरि आवेदन करिवे माने जानिथिबे जे पूर्वरु म एक वीडियो बनेथिले एवं से वीडियो रे म आपण मानको कहिथिले जे आपण माने VAW जो रहिछि सेतिरे आवेदन किपरि करिवे वर्तमान समय फ्रेंड्स VAW रो आपनकर डिटेल्स नोटिफिकेशन आसी जाईछि जे या केबे स्टार्ट हो सब किछि मु जे आपनको ए वीडियो माध्यम रे कहबी ता छडा जो पिला माने VAW पई प्रिपेयर होय पई चाहुचंती से माने किपरि प्रिपेयर हेबे सब किछि आज रे वीडियो रे म आपण मानको कहबी देन आपण वीडियो को टिके भी स्किप करिवेनी प्रथमे म आपनको फ्रेंड्स नोटिस देखाइ दोछि देखंतु नोटिस टी आपनकर आसी जाईछि फॉर्मेट मु आपनको पूरा गोटे गोटे बुझाइ दोछि फॉर्मेट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ द मीटिंग फॉर द एम्पावरमेंट कमिटी जोटा हेछि जे परमिशन आपनकर ग्रांट हे जाईछि माने फ्रेंड्स एटा आपनकर 100% वर्तमान परमिशन ग्रांट हे जाईछि को पदवी पई ना आपनकर विलेज एग्रीकल्चर वर्कर जोटा कि आपनकर डिस्ट्रिक्ट वाइज रहिबो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एठी आपनकर रहिबो केतटी वैकेंसी देखंतु फ्रेंड्स स्टेटमेंट ऑफ द प्रपोजल ऑफ द रिक्विजिशन एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ब्रीफली स्टेट द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द नंबर वैकेंसी इन ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड अप बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द डिपार्टमेंट एंड केते देखंतु 520 टी आपनकर विलेज लेवल वर्कर जोटा कि डिस्ट्रिक्ट कैडेट रे आपनकर आसी जाईछि तापर एठी आपनकर देखंतु जोटा कि आपनकर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अलोंग विथ द जस्टिफिकेशन द फाइनेंशियल इंप्लिकेशन ऑफ द प्रपोजल पर ईयर एट द करंट पे स्केल इन द गिवन जोटा कि आपनकर पे स्केल मध्ये रहिबो सेमति पे देखंतु एटा जेमति म आपनकर देखाइ देली 520 टी टोटल आपनकर एठी वैकेंसी रोया पई जाउची एवं एठी आपनकर ऑफिशियल सिग्नेचर मध्ये रहिछि ताछरे देखंतु फ्रेंड्स एठी आपनकर कोन रहिछि एट 1:30 PM द कॉन्फिडेंशियल हॉल ऑफ द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर द फिलिंग ऑफ द बेस लेवल वैकेंसी पोजीशन ऑफ द विलेज एग्रीकल्चर वर्कर जोटा कि आपनकर डिस्ट्रिक्ट लेवल लो हबो अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड जो रहिछि एटा आपनकर गुटे 30 रे आपनकर मीटिंग एटा को सरी जाईछि ठीक अछि एटी पर जो डिटेल्स नोटिफिकेशन रहिछि एटी म आपनको टेलीग्राम ग्रुप रे नले वीडियो डिस्क्रिप्शन जो हमर ऑफिशियल वेबसाइट अछि सेटी म आपनको प्रोवाइड कर देबी आपन माने चेक कर परिबे टू मैनेज सच एज एक्टिविटी एडिक्वेट मैन पावर इज नेसेसरी presently the existing manpower of the post of village agriculture worker under the control department जोटा कि आपनकर 1721 टी सैंक्शन हेतिला किंतु वर्तमान समय एटा आपनकर 1721 टी हबनी जेमिति मु कहली स्टार्टिंग रे 521 टी ही एठी आपनकर वर्तमान समय रे हबो माने 1721 टी वर्तमान समय रे हबनी तापर देखंतु एठी आपनकर जेमिति मु कहली 520 टी 3218 टी आपनकर सैंक्शन हेतिला सेते मध्यरु एठी आपनकर आसीची केतरा ना 520 टी द डायरेक्टर ऑफ द एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन ऑफ ओडिशा भुवनेश्वर suggested the filling of ketoti 520 number of village agriculture worker for smooth management of the field works ठीक अछि एवं एटा आपनकर देखंतु को रूल अनुसार कोन कोन रहिबो ता आपनकर एटा पूरा मेंशन रहिछि को माने को रूल रेगुलेशन अनुसार आपनकर एटी रहिबो एसटीएससी पिला मानक पई केते परसेंट रिजर्वेशन अछि ता मध्ये एटी आपनकर मेंशन रहिछि ताछा जेमति देखंतु फ्रेंड जो प्लान हेतिला एटा आपनकर 1040 टी वैकेंसी एटा आपनकर आसीबार थिला किंतु वर्तमान समय रे एटा आपनकर एति वैकेंसी आसुछि फ्रेंड्स एई जो आपनकर VAW जॉब रहिला विलेज एग्रीकल्चर वर्कर जेमति फ्रेंड्स मैं प्रथमे कहली 1224 टी आपनकर सब मिसी के आसीबार थिला किंतु वर्तमान समय रे फ्रेंड्स केवल आपनकर गोटे वैकेंसी आसुछि सेटा होछि VAW विलेज एग्रीकल्चर वर्कर एटा आपनकर रहउछि ताछरे फ्रेंड दुईटी वैकेंसी रहउछि गोटे होछि आपनकर जदि मु नोटिस टी आपनको भलो भाबरे देखैबी एठी आपनकर देखंतु कोन कोन वैकेंसी रहउछि गोटे होछि विलेज एग्रीकल्चर वर्कर एवं गोटे VAW रहिबो एवं मे भी आउटे VLW रहि पारे विलेज लेवल वर्कर एवं विलेज एग्रीकल्चर वर्कर किंतु वर्तमान समय रे स्टार्टिंग जोटा सेटा आपनकर VAW ही वैकेंसी एटा आपनकर आसीबो विलेज एग्रीकल्चर वर्कर एठी आपनकर रिटन एग्जाम हबो एवं फ्रेंड्स एटा आपनकर ओ ट्रिपल एससी याको कंडक्ट करिया पई जाउछि जदि आपनको बयस 18 नो फ्रेंड्स 21
এটা 18 ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 21 ରୁ 38 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଜବ୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଟନ୍ତି ବା ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ନହେଲେ ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା, ମେ ବି ଡିସେମ୍ବର ଏଟା ଆସିବନି, ଜାନୁଆରୀ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହାର ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁ OSSSC ର ଜବ୍ ରହିଛି, ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବି ଜବ୍ ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଆପଣ ଏହି ଜବ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଟୋଟାଲ ଯେମିତି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କହିଲି ମୁଁ 520ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ନୋଟିସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେମାନେ ନୋଟିସ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ କହିବି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର +2 ପାସ୍ ଥିଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ତ ସବୁ କହିଲେ, ଆମେମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କିପରି ହେବା, ସିଲାବସ୍ କୋଉଠୁ ପାଇବା? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ OSSSC ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତିକି ବି ଜବ୍ ଆସୁଛି ତାର ସିଲାବସ୍ ପ୍ରାୟ ସେମ୍ ରହୁଛି। ସେମ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି RI ମାନେ ଆରିଥମେଟିକ୍ ରହୁଛି, ଜିକେ ରହୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ରହୁଛି, ଇଂଲିଶ ରହୁଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ VAW କିମ୍ବା VLW ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବୁକ୍ଟି RI ଅମିନ ବୁକ୍ ହିଁ ପ୍ରିପେୟାରେସନ୍ ହେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ବୁକ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଏଇ ବୁକ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଇପାରିବେ। ଆଜି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜରର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କହି ରଖିଥିଲି। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଯେ ସାର୍ ଯଦି ଆମେ OBC ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ଆବେଦନ କରିପାରିବାନି? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ OBC କାଟାଗୋରୀ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜେନେରାଲରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାଷ୍ଟ ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜେନେରାଲ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଜେନେରାଲରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବୁକ୍ ପରଚେଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କି ପାଇଁ ନା ବୁକ୍ରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର LI ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଦେଇପାରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କହିଲି ସିଲାବସ୍ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ରହିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠୁ ନେଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ବୁକ୍ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ନେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ସବୁ ବହି ଆପଣ କିଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ VAW ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ RI ଅମିନ ବୁକ୍ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ କହିଲି ନୋଟିସ୍ଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର 520ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏହାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କିଏ କରୁଛି ନା ଏହାକୁ OSSSC କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହିଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଆସୁଛି ନା ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର ମାସ, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେଠୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କି ପାଇଁ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଇଛି, ଫାଇନାଲ ନୋଟିସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଜମା ଲେଟ୍ କରନ୍ତୁନି, ଏବେଠୁ ହିଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜବ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ବା ଆପଣ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆମେ କିପରି କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି, କିପରି କ'ଣ ଆପଣ ସିଲାବସ୍ ଧରିବେ, କିପରି କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ, କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି, ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ, କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ, ସବୁ କିଛିର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟିଚର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍, ମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍। ତେଣୁ ଆପଣ ଥରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁକ୍ କିଣନ୍ତୁ, ବୁକ୍ ପରଚେଜ୍ କରିବା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରି ନିଅନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର ଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଦେବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଅପଡେଟ୍ ଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ମେମ୍ବର ନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।